Ilang hapon doon? Apat na pieces. O balak pa nga gawin, magpaliga daw. Ha? Paliga. Sino? Doon, sa Delphi. Hindi rin na. Jong, anas ka, Jong! Jong! Wala man lang sumunod sa player niya. Wala man lang sumunod. Ilan lang sila, oh. Ito yung Jesse Usman. Wala na si Usman, ah. Marunong na si Usman, ah. Marunong na gumawa. Uy, sayang. Sayang. Walang pektos. Sayang, may pektos sana. Favorite shot, eh. Dong, announce.
Five, five, five. Five, five. Ba't walang laban sa kanila? Napunta. Pero nung papawis, wala pang ano. Parating present sila eh. Ayun o. Oh, may isa. Ayos yan, shooter. Ano nakasag buka ka? Ayan pa, meron pa. Ayan pala eh. Mga player pala eh. Ayun na. Ayun na sila. One, two, three, four, five, six, seven. 2, 4, 6, 7, 8. Gulat. Ba't yung nakupo, di naglalaro? May team din yan. Kasama yung Stelpi. Ay, wala. Evan. Pasa kay Usman. Usman. Wala. Rebound. Uy, kapit na katawan. Wala ka rin. Usman naman. Uy, foul. Two shots. There was one. First personal foul. First quarter. 24. 20. 20. This is. Siyempre, wala akong paliwanag. Second shot. Wala pa rin. Hindi namin ang 0-0. Sino rin nagbababa. Dire-diretso ang binigay kay Alan. Dinaling pa. Bravo naman. 22-4. Sulaiman, binigay ko yung Raso. Binigay sa ilalim, 22, wala, rebound ulit, dalawa. Isa pa, wala pa rin. 24. Dalawa silang tamaan. Dalawa silang tamaan.
Perma. For 3 right. 50 seconds. 24, 4. Pasa sa labas, kaya Liliana kay Perma. Kay Perma. Uy! Sets na! Wala! Rebound by! Ano ba? Destilan! Lolona! Nagtatandigan! Binigay sa ilalim kay Perma! Laki. Still. 13 seconds. Hey. 10 seconds. 9. 8 seconds. Vicente. Para kay Russell. 3. For 3. That's the first quarter. 24-4. James Pride. Sakit ng likod ko ah. Puro trabaho na lang. Puro trabaho. May duty ka? Kakauwi ko lang. Diretso ka na. Mag 24 days akong ano ngayon. Next week. Na Losing. Pasok, di ba? Sabado akin. White ball. Uy, grabe, baby. Ito tatalo sa inyo. Pag nanalo ng protesta nyo. Ano nga? Perma. Perma, for 3. Uy, wala ka rin. Hindi na kayo naman bukas. Marata. Marata. Marata sa gitna. Yung sa tagot. Oh, wala. May foul. Foul number 7, Perma. First personal foul. First team foul. 2 shots for Marata. First is good. Second. Uy, wala. Di ba ginamit din? Binigay kay number 6. Saan bago-bago bola. Bigla tumira ng 3. Wala. Rebound by Katitis. Binigay kay number 10. Uy, nawala. Rebound yun. Aaron. Pass break. Kinabot. Light ball. So ano ba, Dipsy? Dipsy ka na? Second quarter. Ha? Ay, kung... Eh, Randy? Safe ball. Eh, Randy? sabi ko rin ako ulit. Eh, Randy? Randy, di ba? Sa gitna. Wala. Na-estilado yung number 21. Number 21. Kay James. Kinanan. Wala. Rebound by number 24. Katitis. Binigay kay Leo. Leo. Binigay kay number 06. Rulona. Umihingi si Leo. Nag-practice na sa labas. Pinasa kay Rulona. Wala pa rin. Rebound by Aaron. A-A-R-O-N. Aaron. Dire-diretso. Pasa sa ilalim. Binigay kay number 21. Music na po. Wala. Rebound by Leo. Nagpamadali. Leo. Uy! Pasa pa talikod. Katitis. Grabe yung pasa na yun. May mata sa likod. Piksa. First personal foul. First team foul. First shot, 6 foot, 25 drive. Second. Uy! Like rebound. Zero. Pero ito Marata. 20. Marata. Muntik pa wala. Pero sa taas, binigay ka namin. Binigay kay Aaron. Sa gitna, binigay ka namin by Tuan James. Double team. Agawan. Katitis. Marata.
Second team foul. Pasa. Number 21, perimeter is no good. Aaron. Rolona, 27-5. Pasa kay Matitis, Mr. Perimeter, tumira ng 3, wala, may nakikinig kay dito. Pasto! Kay Cassie, dito. Tumira, Mr. Fair, wala, rebound. Nakuha ni Aaron. Number 21, Mr. Fair, wala pa rin. Ito kayo sa number 06, 3-2. Number 1, ang bilis, uy, ang pass, ito pa rin ang talo. Is good. 27-7. 6 minutes and 51 seconds. Nasa kay Cassie. Binigay kay Aaron. Binigay siya. Wala. Rebound kay number 10. Number 06, 2-1. Pasa kay Berman. Uy! Hindi pa nakpak. Probably. 6 minutes and 25. Aaron, pass play. Number 21, uy, sumabit. Number 10, kaya na yan. 13 foul. Number 10, second personal foul. 2 shots for James. Versus good. James Lampard or James Ingram? Second shot. Good. 28-7. Rolona. Pasa kay Leo. Pasensya na. Titira yan. 4-3. Ito kayo si Parata. Nagmamadali. Pagkutot. Tumirenjo. Wala. Rebound by Leo. Ang lakas. Bumawi sa rebound. 3-2. Binigay niya number 24, Matitis, wala. Rebound, yellow ball. 5 minutes, 30 seconds. Ready na, second free. Walang Aaron. nag-i-import sa... Nag-aarap sa mga kasama ng Lele kasi. Sumpungin na tres sa labas, diretso. Kaya nila sige. Number Parata, wala. Rebound by number 21. 5 minutes, 17 seconds. Uy, naka-speed pa. Pasa kay Cassie. May foul. Who's Barber? Tambak ko. Number 7, James Barber, James 3. Labas yung tumira ng press sa Bertuama. Pasok, ayun, dalawa. Wala, second throw. Rebounder. 7:30. Mag-start. Kunti lang yan. Wala pa salah. 10 triples, napunta kayo ng pito. Yun, 31-7. Labas, si Cassie. Rolona. Sa ibabaw, binigay kay Tripon. Binigay kay number 24. Tutukan ng 3. Wala talaga. Rebound. Hindi na malaki. Mr. Perimeter. Lista mo na yan. 31-9. Pass ko. Tulian. Lagpas pa. Dito no. Wala rin. Usman, Pilates wala. Ayan, pasok rin lento. Grabe naman sakto. Jump shot is good. 33-5. Gawin niyo bukas na, ha? Wala kayong load, eh. Matitis, wala, rebound.
Bobs. Pinalin, sayang. Rebound. Nakuha ni Usman. Usman, number 2, number 1, Arellano. Pasa kay Rolona. Rolona, binigyan niya. Kipon! Wala pa rin. Rebound, pass break. Istin na naman ni Rolona. 3 minutes on the game. Diretso. Grabe yun, sayang. Rebound by Vicente. Pinasa kay. Nice kill. Wala. Rebound kay Arellano. Labot si Rosino, check shot. Wala, rebound. Uy, foul. Foul, Blanky. First personal foul, second big foul. 3 minutes and 13 seconds of second quarter. Watch box, Purulana. Binigay niya Kapitis, Mr. Perimeter, lista mo na. Wala, rebound, natin 06. Binigay niya kita kay Usman. Usman, tumira, umusik na points. 33 years. Ang laki. Kaya niya eh. Binigay kay Matutan eh. tumira, wala, rebound by watch box. Pass break kay Rolanda, sayang. Masa. Pinali pa. Hindi serious. Rolanda, pasa kay Arellano. Tutukol na 3. Wala. Rebound by number 16. Hindi pa wala. Nalala na ka. Mr. Perimeter, wala talaga. Malas talaga. Sulaiman, umikot. Fade away. Music the board. Wala. Rebound. Pass kay Blanky. Music the board. Patay ang binigay. Isa pa. Rebound. Nagawan. Those box. Tuwag. Nakakalihan ka lang yan. Uy! Pasa kay Sipa. Agawan. Blanky. Sabi yan. Nakakali sa gitna. Uy! Wala naman. Rinapero yan. 1 minute and 22. Wala na. Rotor. Spoon. 33-13. 20 na lang. Pitong 3 points. Lamang pa kayo ng isa. Vicente. Number 28. The reigning MVP. Pasa sa ilalim. Wala. Rebound by Arellano. Kaya ko na kayo ng puti. Bumahan siya na. Nakataka sa gitna. Foul? Sayang. Walang foul? 45 seconds. Vicente. Ganda na pasa sa ilalim. Gawin niyo bukas yan. Para may lobby kayo. 33 seconds. Arellano, binigyan ni Usman. Sumabay ka pa, wala. Usman ulit. Isa pa, wala. Isa pa. Sayang. Number 18 seconds. Uy, usip na po. 14 seconds. 37-13, Usman. Binigay kay Rolona. Pupukul ng 3. Tagilid. End of the second quarter. 37-13. Di ba natin lang sa mga kalaban natin? Di ba naman? Kasi magbaang kukusyon tayo. Lagi malayo sa akin. Ayaw ko si Kung hindi sila. Shot na 3 points na yan. Tabla na. Hindi sila itong sa gitna. Baka makasanayan eh. Lakas ang signal mo. Hindi nga makaka. Yan, sa akin ka dyan. Yan. Hey! Oh, ready? Hey!
James Torno. Torno to Aaron. A-A-R-O-N. Aaron. Pasa sa ilalim kay Cassie. Tumalon. Tumira. Paso. 39-13. Arellano. Tuleo. Natarap na sa mixed bowlers. Iniwanan ang team niya. Binigay sa gitna. Wala. Kasi ngayon. Diretso yan. Pasa kay number 22. Rebound by 13. Paano ang school? Leo. Atake. Uy! Putang na pinalitan. Grabe. Alam ko ilalagnak ulit. Isa pa. Pinasa kay Usman. Wala. Rebound by number 13 kasi. Kasi binigay sa kita kay Aaron. Aaron, pasa kay number 22. Magata. 13 shoots. James. Uy! Ako rito tira. 43-30. Lenta na lang. Hindi na 20 yan. Perma, 4-3. Lista ko na. Wala. Rebound. Kasi magmamadali, hinahapon nila yun. Uy! Mag-poster. 45-30. Baka. Leo, baba kayo! Ay, Perma. Isa pa, shooter yan! Wala talaga. Ha? Torno. Hindi yan! Takal. Mabuti, pinasa Perma. Isi2, pinaliwa pa. 45-15. Marata, uy! Wala rin. Pasa kay Aaron. Paligay lang 21. Pinilitan shots. Wala. Rebound by Arellano. Tama na yun. Arellano. Sinusundan. Pasa kay Leo. Leo. Atake. Babale. Titira. Wala. Aminaw pa. Muslim pa nga yan. Muslim? Muslim? 7 minutes and 9 seconds. Arellano. Binigay, oy! Yan foul by Aaron. Numero 7. First personal foul. First team foul. Perma, kagang pasa sa pass break kay Aaron. Uy! Side step. Wala. Pinapagay kay Aaron. Kasi. Grabe si Bakaw. Perma. 49-15. Konti na lang. Nakulit. Shot. Wala pa rin. Maraka. Nagkamadali. Pinigil kasi. Mr. Bakaw. Kalman. Kala ko ah. 6-11. Shout out kay Habibing Makantaan. Maraka. Oy! Foul sa taas. Foul number 7. Perma. James. Pasa kay Maraka. Ang atake yun. Wala si Paul. Paul. Si Paul. 20 shoots. Ano dyan pa rin? Naka ano, live out? O nandiyan kasama pa rin? Ha? Diyan live out. Kasi asawa niya? Dito na? 20 shoots. Pasa kay A-A-R-O-N. Si James. 5 shoots. Akmal. Uy. Foul number 5. First personal foul. First team foul. Second team foul. 2 shots for James. James Laput. Una, wala.
Sayan is good. Uy. Ano? Acting lang ito. Paano yung pinangalan? Luwas mo rin. Okay ka lang, marata? Good? Ready? Masing ko ba? 5 minutes, 20. Ready na, second 5. Perma. Pasa sa gitna. Ayan na, mamumwesa na yan. Uy! Ba? Nasa gitna. Mayroon! Mayroon siya. Is good. 52-15. Grabe. Hindi na nakalis sa 15. Nagtagal yung 15. Pasa ka na 15. Binigay kay Arellano. Arellano! Ay, ganda yan. Panas ng halaga. Pasa ka Usman. Usman, dilakis na lang. Wala. Wala pa rin. Pass break! No, sakto. Wala na lang. Isa pa. Uy! Chelsea! James. Pangalan? Ano daw? James Reed. O, ano na? Four minutes, 46, 54, 15. Sana lang, 40 na. Pinagandaan Big Scholars. Arellano, pasa kay 24, Mr. Purity 24. Rebound! Wala talaga, mas! Ito kay Sierra, binigay kayo. Feliciano Gutierrez. Gutierrez crossover. Sabay jump shot. Wala. Rebound na naman si Lucero. Tinira. Wala. Rebound pa yung snap. Gripon ulit. 24-17. Pasa kay Batitis. Mr. Pulimite. Sayang. Jump shot sa gilid. Uy, nawa. 26-15. Wala na. Natapikan. Uy, nakuha ni number 24, Batitis. Wala, di pa pa rin Usman. Uy, Usman, sayang. Sayang. Blandi. Dire-diretso, pasa kay. Wala, di pa rin ni Gutierrez. Wala pa rin. Gripon. Upuan pa rin. Time out. Big Scholars. Sa atin 45, no? Sa atin 45. Pero mabot ang 50. 37 lang yan. 15 3 points. Lamang pa kayo. Back to the ballgame. Ulo dito. Ano bola? Sige na. Sige na. O ano yan? Bigyan mo na. Yun. Huwag ka naman tanda. Isente. For 3. Wala pa rin. Ay pa kayo si Gutierrez. Gutierrez nasa sa ilalim. Easy 2. Cherry. 19.
Swerte kanina yan. 39. Rolona. Pupukul yan ang 3. Pinasok mo! Wala pa rin. Kapit kay Gripon. Gripon, Arellano. Arellano, binibigay kay Gripon. Rolona. Wala, rebound. Patingay. Sige talaga. Nice save by Usman. Hoy! Nice, nice. Kanina pa yun eh. Kita. Shout out kay Manu. Nakaway-kaway. Lifting talaga. Nakakulay blue. Iba yung ngiti. Rolona. Pasa kay Timon. Wala pa rin. Rebound. Cameraman. Sulaiman. Pasa kay Lasso. Balik kay Sulaiman. Uy, easy to. 60, 19. Kaya ni Mervin. 31 na lang. Kaya ni Mervin. Rolona. Tripod, pakalihan na yan. Ay kasi mamerso ni Rap eh. Rap. Pinsa ni Mervin. Ay mamerso. Pero pa nag-pick and roll yung dalawang pinsan okay. Arellano. To number 06. Rolona. Binigay kay Mr. Pulibito. Sayang. Alam ko na ako. Ito ngayon sa number 00. Hindi pa rin, di ba? Kanina pa yun eh. Pasa kay Pidon. Papalihan na ba yan? Ay! Sobra sa stop ng kanina. Gandhi! Uy! Grabe na naman. Raso. Fast break to report. 24 seconds. Yellow. Pero marunong yung Tagalog. Bakit tinatangalog? Marunong siya ng Tagalog. 62-19. Usman. Sa Tagalog. Vicente. Sumasagot sa message sa Tagalog. 10 seconds. 10 seconds. 8. Patitis. Isa pa. Rebound. Easy two. Nice rebound. Spot. Last na yan. Napagod na rin si Gutierrez kahit na paano. Gutierrez. Yung Gutierrez. Lagi. Umaga nag-steady. Ginaganon niya eh. Ginaganon niya kasi. Lifting talaga eh. Shout out kayo. Uy, di ba na pala kami? Pala kami, tikot ng Vikings. Grabe, may playing time pa yan. Ano ginagawa? Wala na susunod yan eh. Ano naman? Desert. Tsaka Mamaya. pa. Rolona. Ay number 10, pumuha ng press. Talaga naman, hindi makadali. Taratalo! Ay, grabe naman yung galaw na yun. 60 Bulldozer. player, Bulldozer. bawal na bawal, yung kalawang. Uy, grabe yung pasa. Ayan na! Wala pa rin talaga. Hindi pa bukas ang press. Kasi, wala, tawag, may number 21. Sayang yung implant nyo, nakatayo lang. Walang iyan. Ito sa gitna, nice team. James. 16, 21. Lapas ko na ito, implant ko na ito, nakakalat na. Uy!
kanya bola eh. Jump shot is good. Simple basketball. 17-21. Pag naka-50 ngayon, lilibre ko kayo na lobby. 17-21. Pag naka-50 ngayon, lilibre kayo lobby. For three! Ay! Nagagaling! Pwede mo nakalimutan ng lobby. 17-24. Uy. Pasa sa ilalim, next spin. Wala, na-recover. 14 to shoot. James, pasa. Patek, 10 to shoot. Aaron, wala, recover din Aaron. Pasa. 10 to shoot. 7 and 24. 17-24. Nagalo ko rin yun eh. Nag-mate pa tayo yun. Pero, yung Viking, case yan pa tayo. Eh, nakakuha rin ako ng nasa top 40 tayo, di ba? 17-27. Paano ko sa New Jersey na kung gusto na. Pero kasi sabi ng mga to, nakasundo ka rin. Ha? Pero, Number 14, Kasi. Pasa sa gitna. Pasa sa ilalim. Pasa kay Kasi. Grabe na yung pasahan. 72-27. For three. Wala. Rebound by Kasi. Kasi. Pasa sa gitna. May number 21, James. Pinasa sa labas. What? Substitution. Labas yun ang tumulo. Pangkulo ka lang dati ka muna. Orly. Number 06, English. Oh, nice pass. 21, 37. Venga. 27-74. 5 minutes and 42 seconds left. Come on. Number 10, for 3. Wala. Kasi nagkasa na ng bola. Umatake, pinasakay. Simple. Kasi nga, sa labas. Wala. Ibalik 22, Luwege. Pasok. Service. Number 13. Umatake. Nagitawan. Foul. Number 22. Substitution. For minutes and 57 seconds. 76 seconds. Sinolid. Sinolid. First shot. Sinolid. Yung malaki pinasok. Sinolid doon. Last draw. Si Lemon. Ha? Ha? Stay on the line. Right ball. Saan tayo? 14. Pasok ng papasok. Labas ng dalawa.
Turnover. Arellano. Pass to Vermont. Tugripon for 3. Tapos, rebound by Emma. Usman. Gribon. Niyoyo. Russell. Uy, crossover. Pinasa kay number 14 for 3. Wala. Rebound by number 20. 0-0 pala. Ito na si 20. The original. Wala. Rebound by 21. Pinasa. Pumeke! Dalawa! Pumay! Pumeke yan. Talunay ulo. Eman. Dinadala niya bola. Sugripon, back to Eman. Eman. Back to Arellano Murray. Wala rin ang Usman. Pinasa ka dito. Ito na, 2 versus 2. Boslan sa Eric. Wala. Uy, pinasa. Easy shot. 80-31. Okay na lang. Eman. For 3. Hook. Inangin. Babawasan natin easy. Balitan siya. Uy! Ganito saan? Ayos. 2 minutes and 43 seconds na lang. Ito na sa number 14. Quick back. Ayan na. Pwede rin siya. Sabay side step. Ganyan ko kami. Pasok. Laro. Higil 31. Sa ibang court. Parang Eman. Nagpapasok. Dala sa bola. Mismatch si Poliano. Arellano. Sa ilalim. Usman. Galing siya, hindi. Yo. Nagtrabaho yata. Pag-alaga ng anak. Pass break. Boslan. Derby. 84-33. Kunti na lang. Sila ito. 51 lang yan. May touch pa tayo pag pan eh. Wala yung Number 0-0 sa 10, last 2 minutes. Tapos, rebound is Kaya. 0-0. Kaya. Kaya. Yan na, kung ang atake. Sa ilalim ng buhok. Sino malaki? 40. Malaki Yan na na, kasi si Griffon. hindi pa marunong. Griffon. Sumunod sa red. Tapos, Sino yung malaki? sa ilalim, Bosman. Isa ka malakas, walang pamagat. Hoy! Pinasa sa kalaban. 1 minute and 20 seconds. Sa gilid. Blandi! Wala. Eto na. Osman. Odang! Nice. One Osman. You're my boy. Ayos. Last 1 minute. Russell. Ginip na. Huwag datang ulit. Aslan! Gamit ang board. Pasok. 14 seconds. Ginagini na lang. Rodang. Osman. Pasok yun. Basket sa kabila. Pasok. 30 seconds. 18-37. Ubusin na ng oras ng beach sa oras. 10 seconds. Ten seconds na lang. Hinahinay na lang. Sabay ka na nagpa-work? First game. Ang bas, Get oras. ready na sa ating second game. Baka pa naman. Sige. Okay, pero message na lang ako. Warm up na. Second game. Warm up. Best player, rep. Number 13.